Si filawa te whaafeorai, whaatalo whaatu nani whae fiafi, ine tātou porkalame, whisili matali I lo whaatu tuanga kātoliko, langalango ina nei porkalame, ele CPM ma le Native Event Heritage. Ia, tamatanga I mai fo leo o mawhaatasi mana whionga pātere, leo whionga pākete, wha ngā solo na kā porkalame. Ia, tuatu ia o lo whaivalea. Ia ole a matale tātou whaasoa mole, whae mole neva yaso, tātou te sisi whaatasi leo le fu o le manu mano, le tātou li o Yesu Keriso, ia le suafi tama, le ana, ma le ngā pa ia, mene. Tai lau whionga, ia ai, ele ia mataria wole, ia whisiri matari lau whionga pātere. Ia e whaapitoa lawana, whaatalo fo le tātou tama ke pupo, ia mase fo I o mamaru le tātou o tunu, le ngata I Samoa nei lau whio. Ia whapea fo I atunu e mamau, maro te soifua whaataro whatu na rea whiawhi. Le tātou porkalame rei, siri matari I lau whaatotoa tātoriko. Alo whaafitai muli talo ia le nā ua e whaatalofa, ia e whiawhia po I whaatalofa I nei a tātou pāanga o loo mai moa mai le atunu e mamau. Tāre ia ele ne fo ia fiafi manuia li ile le whae ua le neva yaso ia mase ia taipe o New Zealand o Fiji o Australia ia ona ia tunu nei o loo whaapena ona mawhatia ia ona o le Samoa o le whaamai lea e mase la le variants fo le pe ke le vabe ale anua ia mo ia I tātou nei Samoa nei ai se le ka ko ke fia wa o ngalela ia le fo sa fa penga onga o le so multano o le aso fo ile o le aso fa no ngai no Chelsea Yesu tama mea ia so nei ia ma ona le la ile tu la I vale taia ia le sa fa pena no so si ele taulanga pa I o le misa ia o le whaamamalunga leo le limas fulutau sanga ia talu ona whaavae mai ia lea o ngā fo ilea sangata Chelsea I le pea ia leo atoa I le limas fulutau sanga ia o le au nanga I alo ma whanau o le atunu ia a o masalo la o le kaimiringi talo le kaimiringi o laua pa o ia le kopo teipo la asivaenga le ia o sa ili ngā se leni lama ia awale ia leanga nga ilumo le ngalwenga ia male ma ngalwenga fatino fo I tonu ina ia o mea fo ngai fia fale leia ia o le lai ma watu ia sa fofua e fa pena ona fatino le holo fo le a Johanna Pose ia le la wa to sui nei nga le farita alo numero ton ia ai onga o kere ia na ia lo mafana u le sa fa pena ona o tawina I le onga le wala tu ilo ina le fa mo le ia ona fu ia tu mai lo la tu tau au e lango sua ia fionga tamai sa ia fa pe fo ia le fa la tonga a matua mafia onga ia wa le fa maluina o le limas fu tau sanga ia o le tatua onga I le pea ia ai fia sia la vai le motele sala fai ile amatatu le inai ile mtanga wenga maunga msamala ulu le fionga ya pata le moe mataia ya ona taso so to ila ia le I sa foto le fionga ya pata le martini tu poloa ya ma le fionga ya pata le enga se e ku oi sa tawa fionga ya pata le ma coordinate ma lo li ile malue Kemio koleng ia se e fola I fala rupo ia fionga ia pa tele James Skelton ia tafa solo mela ia ngai sala ile fionga ia pa tele langa o la ainga ia fa solo melo balauli ia o honga leo pa tele niliko fionga ia pa tele niliko ia maro nga fa solo melo I salolonga ia salolonga o la fionga ia pa tele paselio ia mana yo na uso
o staulanga o le I tu ainga le o sarsio ia o ka o meno le ngai fusi ia o ngala o ia ngale master ko ingo o pio sui e po sala fai kama o moku ia ele nga ka foi ia o nga foi ma le si master ngai inga o ngale ki a kongo ia patolo ma kasineta ia aswangi wala ngol masim Wilo wa makal masing foka. Oleh semua ngai. Oleh masing ai kasi al kausanga onga yo ki mungkuai le talale. Ol kamalu ko ngale nga fa lung wai le fali ale fa mele. Nga kale onga fali. Me mka kia le pokol nga kale me mkwa wola lang pisingisi onga na kamayo le. Nga kale me yalu lo ko inga le ano tisili ele ko ngale ka malo le ngal fa de ma avia ko kala mai ma ola lo pisingisi ma lo fa le ole poto male ata mai le me lo fa pe nga me isi wala bo ngale le wala inga wala la me ko kia le mai kala la o male o ngal fali mai ko angai ai le ului ko angai ai le ului mai kalmo lui le ke fa poile le fa poile ka mai mau mai ai manga ku le me ko kia ama ala ko fa kala lui mai ran ka lui anga se dima ni adu lo ko male manga lui ya dima Uma lua pa yaso ai koi ku mata ma kilo ho ngale fai ole via o via kele po ngai ai makwale ai ma so fa anu nga ho ngale ambe uma o yesi nga kamai ho ngale po singa mangaku le lei ho ngale yesi me ko kia ho ngale o nga mo wa ya pe va couper que pelo ma balcana la goma ma kilo ni ole le lava o lo ai lui ma ya mai ngai le o lava mai ko ave ni se no ma kamare ave lui e los fu lo mangola o ma lo masing ai sa ko sa lo ma sa la ko ma kilo Ole mo kwa fa balbali ale mele wa e fa yangi uso ngai ki fa bali yanga uso kwa dia ya masya nga o dia ale bo udonge baba yu lui e fa ka la le lui e kas ale mo fa ngai fa ka wa le a ko ile lu ka ole mo kwa ko fa bali ya fa mele la o ma le o mo yu fa ira ia ia awa maka ngai ka mai mo ba e lo e mo le e si de ko mo fiori ako ilo le lui e fa penga vila million por lu wai ai sai mira linga ngofo ave lau lima se lau kala ya pa ke le pio ma pa ko lu ai me for ka nga pa lu ngale lua of pa lu ya mai ki ai au ka of pa lu kai lima fu kala pe akamka ai apa me na lu ke mo le los fu pa ale la ngofo ave le lima se lau kala ai ngale lua of pa lu ya mai ki ai so mo kwa Olmo esa ai la kana le bonga mo lo olmo ko fa valia le mele si le me ko ave fasile ya si le la local bonga le fa ka la of polo bonga pe korsu ka la pe fast ka la pe limas fu ka la e lo le ave a ko lo limas la ai mai fo ngale luangi polo le mai o se dua se la limas fu ka la le e so di si ko wa lo fa ya si ka ku ina ya ele nga ka fo idea ro filma pake o ngale la por ka ya ya nga ka la ro ia ile le fare fo ngale fe mo meu kamairo ele Roland Finance fare ke le ai o le aru ku fu o pa ya mo ka ko ia fe nga be nga fo ngale pe fa pe fo ngale ke o yengi fa la be lave ya pe bo le lava fo ila fa so ia o le mea vavea
o lo so sa o ai kufi o pai le mea o lo ia le tatou mauta fou le sa fa pena una tala no ia le so o ngā lo fa penga o sifi ia le tatou fale lea awa ia monono ngā tupe la iti fo idea aia pe afia va ve mau ase se fiso soani le meta tupe o solo le role in finance e va o le tatou programe foi lo fio o lo lang suam ia lang suam ia company le pompensi foi le i vai lo ia pompensi na CPM ina i vai lo ia afe e uto ina lo sa ia ma le vanga la le native event hybrid ia o ka ke mawai le fionga ia a fionga ia kuida epa ia vai tele la ia le vanga deo ia so sko inga mea fale ka polengi lau mo foa o a me uma e ke mga o mea o fo i ke unga ho ngane mo mea kau ie me fa penga i ke ua ia lo maota mo lo lau a po se aso whanau ia po lea lava se mea ia i ke maua unga lava i le native events heritage ia o nisi na o whawhikai e fo i ngai riva inga o rangorango inga o le tātou program o mo whai e na maua mai e tātou paanga ia me se mamano le atu ta ole le ia awa au tu ama le a ano le nepo kara me ofisiri ina ia wha mana maina ofisiri mo mora fionga e wha pe fea ona e o la ina lo wha atua tua ona me wha alon multalo o kanga ka wonga le wakari kongu ma wha kua kua usa leka ke kalangoa le kalikongu ma le whakokua funga le atua ka kere o kalangoa funga le kalikongu funga le kalikongu funga le polkala sisi funga le lefe mai aki oia le ngofisili matani i le whatuatuanga o le ekalesia katoliko mai o mea mala e whai e le tangata fo i lea leo whapena una tari tonu ma whatuatua i le atua o kaini maolonga o langa nga ke whaia mea inga ia ina ia le sootanga mawhanawhana lea ma lea tua lea uwha pena ona taritonu ma whaatuatua iai longa winga o kai mi winga e ala i lunga le kai au nga ngana i lunga wha i lunga le korusi whai le kaloana ia so se mea lama fo ila e whai pe alu e vonga le e whai sanga lafo ko kore kia pula ko kore whai o mea umana e a maka i le whonga le whai runga le kolusi e wala au i le atu e wha manuia pe a e ringi mea sa masangin ka ko whai e aso ka ko lai ki a multa e o arka i whonga le e ingu sa wipu vai pe ingu lau whala au o le pe kam whai e whonga le kia lu whala whonga le whakau sa whangwingu e ke le i kau mawhanga le whangwingu le nga e mua fai lau ko mai ka kawa whapa ia tau mawhane ma o mea umai multan o mea umai nga e ko sa e loa ai o le e iai le tangata le whapena ona e tari tonu ma e whaatuatua iai ma o ia lea o loa tua lea mea sa masangin ka ko whai ia so ia bunga le e kako ke pasia lo pe kako ke la sia lo lu ma mauta o le malu katoliko a fa pe la fa lo pulo ko ke le ko inga saka ba ye e be esele ko esel pulo a o le pulanga fa alo fo ngale o la e fio yesu le ba le man ba ya alo nga pe e pasi lo le ka vale fa ilonga ye le fa inonga ko lusi kuso mea umai e multalo fo ngale e ke usul kai au ile kaulanga pa i o le misa a o fo ilanga nga mai ale aso o le kamiwa o ngoko i fo le la ia e fa poko le ia e faile le ngale tastoru o le afia ia kuso mea umai e multalo e ka o kingo i lo fa totua e launo no salio man to fo le talo lo salio kuso o le evangelia le tangata e le lo fai tau ia le tuspa awa o ngale o misterio malaba
o le fonga le losa lio o le tala anga leo vaenga esi o le soifuanga o lo tātou ali o Iesu Keriso. Mai lava le kaiminga whapenga o ngā whaadi ele angelo kāpili i a Maria a ea. Se ia o lava i le koea whiua e o Iesu i le langi. Ia e mese fōru si iki ango Maria i le langi a ea. O ia o le tupu tamaitai o le langi male lalo langi a ea. Kusa o le losa lio a koa. Kusa o lau kakalo lea. Kusa o laike whaikaua ia le evangelia a ea. Kusa mea umala ia o fuilal ke mira e ka o koe lalo la e tō whaile po. Ia e muli a whaile o te talo moi a ea. Kusa mea umala ia muli talo pe o mawhia kongongan. Kusa lawa e makua e ngofo saungi a ea. Luas fun mal whai tu lai lea soa ea. O mea uma e te whaia e a mata i lea li. E whahi u fo i mea uma e whahi ua i lea li. O fo ngale o kusa o i le whapena ona e nofo sauni ai fo ngale e te talia po a mea umala po mo whapena ona whailua mai e lea tua ia te oe e winga ia te ia lafa ae a ka wsiri la fo ngale e whapewhia ona tātou i loa mea moni e winga i lea tua lo tātou tama ia a ka ola e kongo le evangelia le a Ioaneli ele mta au mo mo al fa i pas ful mal va e vai mai ele i va ai lava le atua e se tas o le alo e to tasi o lo i le fata o le tama o ia wana fa ai loa mai o ia ia te tatu mai no o Yesu ai pe ia mo fa mai le ia le mta au mo mo le evangelia Ioane fa mai sai le amatanga le u sai le atua le u le to fo o le atua fo le u vai ia o masau ia le fa mai wa liu tino tangata le u wa mau fa tasi o ia mai tato wa mata fo i lona mamaru o le mamaru lava lea o le atua le tama lono winga ai fia lona se me winga i le atua le tama kasi ale kako kilo ia Yesu aia o fōringa i o le tua o ngā kako keilo ai ia kako keilo ai ngā le ono sai o le tama tātou te iloa i ngā le alofo o le tama tātou te iloa i ngā le whaapale o le tama tātou te iloa i fo i ngā le whaitaulanga a le tama o le whaitaulanga Yesu i ke o kako whapea fo ngā peso o le ala kaulanga le atua le tama wanga o Yesu lea ngā whapenga o ngā whaakingoa le kaulanga lea i lungo le sātaua ai na whaitaulanga le atua le tama i lona awina mai lea o lona lava halo e to tasi e liu tino tangata ma mau whaatasi mai i tātou ai o ise akari o ise kamai mai o le mea pele ia te oi aia le o le wha solo nge muli talo ia whai ngā malanga ia angai alo tama malo tama itai o le atunu aia le oi ngā luenga whaawai taimi fo ia le wha pena ona oi i Australia aia o Ngusila fo ia peor ke milangi pe o le makele i Australia mungkuala o iska maiki leo kai kon kausanga yo o isi lua kausanga aia e kusa ile kai mi mua lava kai mai matua le whanu mai alu ave sau kus kausanga i o le official vaenga le ia mauso a mo aia kai milangi a koe wana au mangila le official ya ki o le tamava e lo kali ho ngalo la so bol vai so le aia kusa fa fo se ia mai aia le langona e o fo ia te o aia wa makanga e musu nga e misalo le ska mai e o ya ti el salmo mai angai lu ai le aia awa o le ai mai se ala ya no teine aia o le ia ala ke ais la ke amale ala e ka ko ke le lo po le ali a ka ko ke le ka ko halo le fa mai le kupu mai fa fo aia ia o ise tama o le ale o ya ti ya le mona aia ai o le fai ngā taulanga lea le fai le tama ina ia manuia le lumana i o le tama ma le tene lea aia
o le fai ngā taulanga fo ila e pe fo ila o le o fo ngani o le fai ngā taulanga le atua le tama ngā ku mai la wa ia lona halo tō tasi e pe ila fo o le fai ngā taulanga apara amo ia isa ako e le i fai ngō fie ia apara amonga le mea ngā fai mai le atua ave lo watali e tō tasi ave ile maunga leo le a o fasino atu ia te oi osi mai e lau taulanga ia te ai o fio pa e ke mi le wafua le fasio kingo skamo sa ro tenki ki wa per ko ngai ka ele i masalo ia Abraham o le mea fo inga ngalinga koe ka ofi ele akua ia le taulanga Abraham o isia langa laua leva o na tau nui lona loto malona fatuatua malona nganga malona mafofo laua makua kongu lungo loko mai o le ausi o le mele laua faapena ona fina ngalo i le atua o le mele o le afana la o sila mai le atua ai le i whakaungu uwinga i Abraham o ia le whaamuta o le ola o Isaac aloa sila mai le atua ai o laua o le koe kawhia ai o le mele le mai le angeru o le atua ia Abraham so ia le olo lima le tama ai le kamai mamoe le labe le vea mai o fai mai lau fai ngā tauna ai o mea ia mortang o mea ia kusa e le whaapea e ke makua i folo e le whaapea nganga e ola mai ai lalulangi le e whaakua lo ai le e whaunga le e le taimi e whaapea na ona pe o le kai whaunga le ke kamai kiki mai e e mua lava fesi i ka i solo o ai yo ngalo wala ye le mula wa e ke kaki ki e lo papakua e ke karianga ya se va nga fo ka ngo ku ki nga fa o ya o nga e fa o e ki nga na lo fia karia ai le mfa karianga nga ki fa o e ke ri mo lo malo sia ya ngalo lua o nga makalo la ya nga e kurkor ha ya kurkor ya maka nga e ku nga le lunga ya e me lu ki nga e fa pipi se be nga ya nga ku ya la ya nga mo nga e ke le me foi nga me e vai ke me lo e pa ya ai alo wala a maka lo nga mo wale malo sile o wa maka lo nga ela ala avon kan ya na ela ya e alo lua e le ko pipi lo wa ya la ko mai fa penga umale ia le fatua tua mulitano o le kamikikinge e fa na ngolango yo na matua ai o me lai kausi mafafanga mai o ia le kaninga le kiki ai mai e alo lua mulitano ia le mele e olo na e matua o e maua le porto maleata mai o ina e maua i lola lo sa utonga e fa pena lo fatua tua mulitano o lo fatua i le atua ma lo talia lea o polo inga matula fono o fa pena ona tu ina mai le atua fa mai mea ia kausi mea ia ke mo waile o le fa vau o mea ia e ke mo waile o malai ai e kausi la ia mea ia mulitano o nga e mo wala ia le o lo sa lo tonga e ke le ngaoi e ke le pepelo e ke te ola i le amiotonu e te savali i ana o le ali e te ola i le soifuanga o le ekalesia malona ola whaasaka la meta o inga e ke sa oloko ia oe e ke wha maongi i le tautonga le sa wha pena ona e tautoa i le ua wha pena ona tu whaatasia o lua le sa kalameta o le whaipuipunga e ke wha maongi inga e ke wha maongi lau ngā ruenga le ia se tangata mulitano e whapenga e whamaongi le i lana ngaruenga e whapea i polonga e le ai a sau fo ia le pule e ke le whapea sa lulu porque e wa vesi whapose se i vanga nā le tangata fo ngane le e pase e solo ma e fo ngane e kami solo ai no kilo ko o sau ia le pule pe sa lulu kangaka le fo me yoga pe le ale kopio ngane ang kilo ko boleh ko kilometer ya ka ko folo fo e fa pena fo la lo tanto fatto tu ma o mele mutam o fo ngale le pule le sa lo tonga e se male mangi yo le pule sa vali ya lo le li
e mo lo sa lo to tau si tu la fono le malo mo fo lo sa lo to ya mo fo le le to no lo ai e ke mo fo lo sa lo to ya e ke alu ese lo ma fa sino ala ia o fa pena ona ilo wola fa le fa tu e ke alu ese lo ma le fa sino ala o le ola fa le nganga ma le savali e pe ona feta lai mai ile tu o nga makalula ia le o nga e longa le roto e fa penga foi lai kula fo mo fa malo ai le ai ese ka nga ka o fa penga o nga kausia ia tu la fo mo fa le malo e fa pe e polonga lo ma fo se va nga la vole ka nga ka ho nga le wa nga soli a o le ngoi o le fasio ki ka ngaka o le fa malo sikeini ai o fala au fa sainga o ka ngaka nga mo talo e le sa o no to no na polonga le e polonga le loto ai a fa pe ngi o e fo nga le ke fasio ka ngaka ai e ke la fila fi solo ma le e le me fai o nga e sa vali sa o loko ile ka unanga ya pia ai e le e fo nga le e fa pe na fo la le tanga te fa tu ai tanga te fa tu ile tu ai mai se o folfolanga ia na fa pena ona tauto ai to tono le sakala metole o le fo nga o le fa pui pong ai fa o te alofa maava matausi ia to e ile solo le po le fai ngata ile mai po le malolo ile mativa ma le mau o mea ai o te ava matausi ma le fa ma se ia o la vedoti ai kakala ngai sa o loko ai e fo nga le e ke le fa maongi lo le tautonga le polonga o nga makalola ia nga e polonga ai ia o nga a makalola ia le o nga saulo ai fo le mal me nga mo le pepelo mo le me nga le mo le pepelo fo nga le nga le ia o nga kupo la ia le o le maso sa ai ko so me umala ia le multa ile ai a masingi me o nga le fa pe e ka ku ke sa o loko ia me mai ka ko ke solilo ya o nga ka ko e ka piola a o nga le me e ko nga le e masania ka mi wo wa u mal fa pu a ka le limo ka u mal fa le a lo wa me ko ya po kas fu o la ile sa wo fa le sa lo le si po mo nga mo ya malam mai fal kaya o ngale kang fi o ngale su kang e mo fo le mu mela le ku simus vespepa o ngale e se mu mela ke fungil mele ai mala masir se le ai se o mu mela nga o pekki o so fa mo ale nga le sa o pekki nga o ngale o GAP ai la fusa o kupe o ngale fa se pekki o ngale mo ko fa o ko sauli sia so o me fo e kasi ai saulo moi malam me for kaya o mo ke lo lu me kana ma tama mo me la mo ngale le sa ma ia le nga vidi ngei me ala so fo wa o ngale me a fo ngale mo le fa ma ni ia le wa makanga mo ko sa le wa mo le pepelo ho ngale pa me lo le anu o la sa peki o ku nga so fo wa ai ke o vili me le ke ngel kai wa la o ki o nga kali no ko ru ai ya ke ko mo o lu me ko mo ala ya fa fa ngu lo mo ma ya ma ilo so fo mo na ma vili me ia o ko la nga fa sa o le no so mo me ngai ko po ia ma sa salonga fa le me lave me ba penga vai que nga foi no portina por kamai ele le fa mau e nga de sa lo ko sa o le ia mo fa se ko langa fo nga le ha se me o fai no sa lo pepe kabilo milo ana eli mai ale lo ko e la me se le sa fai no male manga ya awangi mau peka yang ya ada se me fo le la ya e ku so le makangal ngamu le talo o ngisi me silsili aku o nga o la fa pena o na o ya
kai pe foi la ole ngani ai noi a makai me iki ho ngai ai a makai ngai me la iki ho ngale ai alo wale ka mai melia e ku fa kasi fonga ai ya onga avea lola ia le o se me wasilia ko onga mamafa makele e kai pe o ngale o me fo kai pe al mele o le ngasala ai mele o ngoi e le fa pe ke ia o e la ku ro e ngofo ngoi le 4 miliona kala ai e ama ka kwa ru le fa maungi fo ngandele e fo ngandele 5 sengi se fu sengi ya alo no se fu sengi ki o su sengi e sia alo wa ki o 5 su sengi alo wa ki o kala ya ki o le sia su 5 kala ai fa su lo kwa ki o se la kala alo wa ki ya wa fe kala ai ya wa ile mo wa su maria fo ngat ya alo wa fia fe kala ai mo lo a wole mfo lo a kanga iskamalo lo ya to e ko kadi mai foi ana to fa wa le ortato programa occidentali e sa por fatto to cattolico Te whatarwhatu ki toi tali mai marolonga o le tātou pola kalame o fisiri mutari lau whātua tonga kātoriko. Lau whiongpa te lore si fisiri. Whamai fisiri. E iei se whete na inga i le vā o le whātua tua ma le whaasai nisi. Faith and Science. E kusa o le ngale o le o sa ini linga ho ngale ile mata busitsili ko som ka upuye ka e ko se e ka ko ke ave uma ile upule le science ai ole theology la pole mata busitsili ko so ese lo ngapula ngafo ngale o me winga ile tua ai ole fa science ya ekelea ia ekelea en fai onga e alu ko ngole o ngale o me kau vai la au ya o me kau fako anga su anga vo ngai ya me kau la fumang ya o me fo ngale kai pe ole o la vai nga fo ngale no engineer o ngale fa le ya civil engineer ya mai ekele ala ya la fo ngale e kasiale upu e ka fai uma ya el kanga ka fo ngale e kau e sa i fo ngale ia fia mo le ata mai le pule le science ma mortalo le o le fatu tua ma le vai fa me vonga le pe ese fete na inga ile ba o le fatu tua ma le fa sai ni sia e ku se le ai e ma kwa le ai se feke inga ile ba le a wa fa mortalo o le monia ia truth e kasiale moni ele fa pe ese le moni e fa pe na ona talia ele fo ngale ele fa tua ese le moni e fa pe na ona talia ele fa sa yenis ya kai pela ole fo ngale ole fa sa yenis mutalo pe e ma telefo ngale inga ia mafai ona fa mao nia mai lo ma fau e moni le mela tu mai o nga kupu mai lola ia lea malong tarton ya pena fa fo ngale e kasiala le moni e fa penga o nga i uma ia le talitonu ma le fa tua ma le fa sa yenis kai pena fo ngale a ka pe fo ngale o lai fa mai ia le ma fo mai o le pomoli le mela ku mai e mafai la o nga e fi nga mai mulitano i lo te tonu mo lo fa tua o le pomoli le mela e mafai fo o nga o fi nga wa ku fo nga le ile malo si anga le
o le poto salalau ma le poto fa le mafofo e mfenga o fa ia ke mai me la multalo e fo ngale e subjective ele objective ia lo winga a subjective lo winga e penga o se aikia fo ngale o le nga se me fa fo linga fo ngale objectively lo winga o le object le mela o le pomoli ia o le object ia o linga o le fo ngale a kafi mfailang kafi ngau me ia ki fa me o lo ka ko mo lo o le pomoli mela en fa fa ngo fa ya mai le ai kuso mela ku ia lai o menga o se ka fu ngale o pomoli en fa la nga fa fu ngale kamo ela ngai o mela e po la le me ku puya fa kwa ulo ala e sa o e fo ngale o le objective truth o fo ngale o fo ngale sa o po modia wa e ke la kulo la ko fo ngale e paka o po modi fo ngale e o mo ka fe mele le fo ngale ko o nga e no la ia le ele subjectively ele fa pe fo ngale e fa no lango le moni o le po modi fo ngale lo ma fo ngale se lo nga e ko lo ma fo ngale wo ye se po modi o ma fa kwa ye le ele ai le usa pe o ke fai mai fo ngale ele o se po modi ele se po modi a fa pe o la ye le po modi o lo ngo win o la ye le po modi e pe ona e fina mai pe la no fa fo ngale o lo fa to ma lo te to lunga ke fai mai o le po modi men ia e ma fai fo o kango prove ile fa sa ye nisi mai ia e sa o le po modi le men ia o ka o le o ki ku esa o e malo o ngalo e me fa nga vonga le fa pe e lua ni ko inga mongi ele fa pe vonga le a me ese le moni la tali to me le fa to tua ese le moni o le fa pe na ona tau ave ele fa sa emis ele ai e ngalo lue me ye lua mai o le vonga o le fate ta inga muli talo e pela nga whea ho nga leo nimi. O le whasa e nisi. E kako ke kama whai ia se wha mao ninga fu ngai o whai unga tātou te whai kai pela o le mele o le numela. E ho nga lewa pe ia wha ma le wha o vana. O le mongi ale ngā ia whaasa e nisi ia ele numero fa mal fa o van ele ai lava ma sei sia kai mi a me ke ka ngoi fa o popo le fa mal fa mai fa pela ia le was full ko ele ia o le fa ia mal fa o le van o le moni ale na fa sa nis mai o le matematika le e ma se yo ma fa mai ia fo ngale ia Santo Agustino ia e ke le e fongale e mafai ona manino ya te oele atua malona winga pe afa pea e ke mana malama le i le matematika awa o fai unga le matematika e le mafai onga va pe se a ea o fongale ole e pe fo la ngo va ea o le ono fa tele lua o sfuma lua ea ele ai ma se kai me fonga le a me ka ko fa pe fo man o le ono fa tele lua o fa ele e kasi ale fa unga nga e o mai ale va va e fonga le kasi ia e fa pe nga fo ila le va o si la ma sa mo ia a fa pe la e ka sa ilia kule ele mathematics fonga le ia o nga le fa pe o le va o le malai va le au kilangi ma fonga le ma faleolo e kolu afe maila ia kolu afe maila no winga e kolu afe maila nge kolu afe maila kai au kolu afe maila le masinga le kausanga le e kolu afe maila ia ava pela e fonga le o kul masinga le fonga le ava pe le ka ofia sui fa li ma afe maila ia ia onga e le kula e nge fa pe ke le ngai o fonga le i au kilangi fonga le lewa fa pe ia
le la fa ali ma fe mai la le ngai ai ku sol sa le kasi le ke alu ya ku se ke la komisi au kilang ya ai le professor o ngasa me ke e vo ngale e ke kof le ku ngone o ngane le ku se fa penga ya le fa tu mai e la me vo ngale ele ma fa ele fa sa ye nisi ona ho ia e me fo ngale e le moni e fo ngale e ko so olai ai le ma faila e le fa sa isi ona ausia ile ma fa le tangata ai ko so nga ko wala e sa wo lo ko mu ia le fa to ma le teltonu na e ko sa e fa popula mai ele fa to tua ele fa sa isi olai le isi moni e fo ngale e lo ma fai o ngo o ia lo malos ma e loa e le fa sa nisi e kai peila o mata o por fa to tua ku sa le ka ko lo le ia le mene e le tu ai le ma fai na le fa sa nisi ona ho o ia lo na man ma se vanga nala o le fo ngale o le fa to tua o nga ka ko o le lunga le e ku so la o ke a mai le vangi mo awo ese lo la le la sanga le wo fa pena ona ye le fa tu ai e kusa o le moniane e ma fai fo le pele fo mai e o vo ngale o le kalesia ia kusa e le ai ma se moni e tasi o le fa tu a me fa pe e fa tau te pe fa tau ta va ma le moni le fa pena ona tau ave e fa se nis e fo ngali e ngaru lue me uma e kusa e fe soani le fa tua e le fa se nis e ka mo fai fo le fa se nis e fa pena ona lango le e le fa tua o nga manga ye la ye le ma o le fa tua fo o le fa mai le fa tua e le fa se nis ma fa se nis vai o fo ngali o le lalo langi ma le fuafuanga uma le anga whapena o nga whaia e le atua. Mai o le awa uma o na tuu ia i le atua ia tu la fono ma mea uma lava ina ia whapena o na le lei ai ia le lalo langi lea. La e whai mai la le whaatua i le whaasea nisi mai. Whaasea nisi. E ke kama whai la esa ili se awala. E ka pu e ai ia le. Ma ia mau wai le file mu ma le lenga lea. O le lalo langi e le o le pule o le fokanga o le lalo langi le o le auna mo le lei atili o le lalo langi le mai multano le e se male aka mai o le ekalesia ma ai le fai mai ekalesia mai o le moni le o le fatu o le moni le fo ile tasi le fa pena ona ngai ia le fa se nis ele lua ni mon kasi ale mon la fa mai fa tu honga mai ka ko kirkiro la mele ko pungele ele mele le climate change ia o so le ka usanga nga ke ngai lenga laudato si ko sa lenga na fa kingo umaya ka ko pudi angal mele ole o le ko la au fa maka ngofie ia luma mauta maluma lao ia ko la au sia le ngole au ole la au ole sa ia le okesene le fa pena ona ola ia le tangata ia le mele ko punge le la ia ole vevela le wo ia o fonga le wa o sisi ia nunga ia le suatai lo mo vino ole mela ku po kama i moku le Pacifica ole alo fia ele suava ia o meio kasa o nga ia le lo fa pena ka pe o ku ki le o Amerika o Australia o Perekania o Sainga o Rusia ia o la konge makua ke le lo la ko sao ile fa le anga ole o songi le ia pe vera lo ka vonga le fa me le fa tu ile fo nga ile fa sai ni si mai fa sai ni si mai ole la no langi le fa ye le tua fai mai le tua bole le se me fa le ko ia paula lau me fai ka mo sa ilingi awala e fa penga o nga fa le ya ki le me ia
ele o e la o le kupu o le ngale o le langi o le au ai o le mele le kupu nge fu ngale o nga wa fa mele fa sa ngi mai le o ke pule a wi ya me ai o so me ko ngana le wa fa de ko ngale afu de o ngale ai wa ki de nga be le langi wa fa pe nga yo nga melt mai ele ese le lu le no fu o mal south pole la le me kupu ka mai ai wa lu nga swasam ai mango ko ina lo ia ngai ai ia e ko se ki kilo i me ia mo ko kupu nge mo tano ai o fo ngale e a fa mai le siku ala le sa wa ku le afi le siku ala le lo vai mai ia le siku ai o me o mai mo tano o me o mai ai sia o nga wa ka mo fai le fa sa ye ngi si fo ngale e pe o yo le si fi fo ngale lu ngo me ngi ai ala fa mai ia le fa to mai sele ai o oyo le au na ai o le me foi nga le onga kusia le tamapa ia la natusi le o le lau tato si pa mai se ko kilo le kangaka ile nga ruenga fo ale ale tua male la rolangi va mai alu mai it is our common home ele ko ke le se la rolangi la langi wo pu mo le langi ai o le me ke fa ia lo mai o ele e fo ngale le se kon ne ale fa pena ona tu po ia ma o le me foi fa o e a fi ai ka ko ngai ai o le fa langa le wo fa penga o le ma fu anga nga le la tato si mai ka ko kilo le me le fa penga ona ku o le fo ngale o le fa ma ile o le fa ma yo ti fo le AIDS o le AIDS kusa o le ali bafu anga o le HA onga o feusua inga e le tala fea ngai e tu sai ma le fuafuanga le atua o le ali feusua inga e le fuafuanga le atua o le tane ma le ama o le ali i ma le tamaitai i le sakarameta o le faipuponga a le ali me o tupu o le ali i le ali tamaitai le tamaitai wa amaka lo o makupu mai o le menga le o le fa vai le na o le ale me lo fa mai le fa sa ngi si mai ma ai le pa u fa fi o kulo wa le fa fo mai ale a fo na le ana tu a fa mai ma ai le pa u fo le kondo fa nga ile ka mi ile li ma le ia le tamaitai ma le tamaitai ai le ma fa me ia multalo ona fo ile fa fitau e fo le fa fitau pe aka ko fo i le me le fa pena ona fa mai ile fa tua o le fo nga le tua o le ali ma le tamaitai ile sakala meta o le fa po pom ai e o fo ile me ia multalo le o fo nga le me le o le fa pa o pepe ai ko so meia le wo fa ka mo fa le fa sa ye ngisi wo nga le fa ya mai ai le manga o pepe nga ai le mela linga fa o le ful le o le vai la au le o le fa la au le o le kui le o le nga o inga e nga o yo inga le e ma fa o nga fa mu kai le ola o le ka miki nga pe ai le nga ya ale o so la le wo fa le fa sa ye ngisi o manga o le fa sa ye ngisi o io le sifi o me e pule anga ia me fa ana la le me kupu le me ta ko kirkiro la ia le me le o kupu ai o sa ua avea le me le ua fa penga ko so o ka mo fa nga mai ale ni o le langi e ka lepe le pa ia anga ma le tamani anga o le saka la meto le fa i ponga o le me na fa pena ona fa vai mai le atua tu so ke nesi o le me le tu ua ele ele tane o lona tama malona tina ai fa tasi malana ba ona ave ila ia le o ila o matino tas mai o le moni la le mo tano pe o le nga sa o le fisili po nga ai e fe ke nga ia le fa sa ia nisi ma le fa to le mo tano ele fe ke nga eu fakas awala nga ele fa pe ese le moni e tau ave ele fa sa ia nisi ese le moni o la tau ta ia ele fa to ele ai e kasi ale moni ia awalia o le awala e tatou te tau nuu ina i le moni na e pera ona vai atu e alu alu lava ia le poto lea ma le ata mai lea o le mafaufau ma le fasa e nisi
e la e ele me fa penga o ngaka mai e yelo na tua oi ai o ingala e fa penga o sa wei lui tonu le fa tua e fe so angi e fa mangingo ma fa malam lam inga i lo le fa sa e ni se sa o e ele atu ai e ye tu la fono o uma na tu mai ele atu ina ia o la sa ngale mu ia yo fol mele ole o le fai mea tonu ma le file mo le tano ai o ma le onga ku mai e le atua fo ngale le ami o tonu ma le fai mea tonu la fo o uma fo nga mai le fai ele fa sa ia nisi le mea tatou te mau ai le ami o tonu ai ma pio kako o le kako ai o le sa kako il maliu ai a mai kako pusa apa rosfu a fa pe ko rosfu mo kai ai o le mea ami o tonu kofu kai malanga pusa aya kofu kai malanga pusa o le ala le me mawele i le fai o le mea mi o tonu le e kako ke mawele file mu ma vele vanga o le mele aya o le fai mea tonu ma le file mu aya lomo minga e kasi ale le mea mi o tonu e tatou te fai ina ia tatou mawele file mu pe fa pe o kako le nga mai le kako ngaki mai ole ainga le kako le mu aya los ful mo kai los ful pusa apa mai ia kai los kai kofulol kai mai apa ya ai fa pe mai lo la ka ngale le fa ia mo mai ia ali mai ni pusa apa kai kolunga ma ko inga ia ai mai pusa apa ngai kas ia mai le ia ma o ko ngale ia koful ka mana ai le ia pusa wole se fa meto mai ele fu se file bom le tano e mo mai ina ai usa e Paul menge ke wala o ngale o le fa lo alo ka mai mai la le ko ngia o se ele ai ko sol o le banga ka uma passa sa le ngi bo ngale ane sa nga sa foi ku so e ku sa uma sa ai o so meia ai be va ngan o le fai mea tonu ma le filemu o meia e tatu te moa ele ai ele fa sa enis o la fo fai mele fa koko o le mea ngai e ga kaunga ka ko ai an wala fai me vol fa tu me awa ki ngau ai wa a ele ngau o ngai ke mo ele filemu e ke ngau ido ya no ngo ku puedo ingamle malves malves ai o ngale o fo ngalo meia multalo e common sense uma ai o ngalo ole saole ole fa sa yenis ia male saolo fa pena ona tamo fai le fa tua o mai le fa ai po fa kas o i e no mai le tasi ma le fialo fa o i fo i ka ko ke e pe al meu gol o fai me ko mo le file bua e le ma fai o mo se file mu pe fa pe e le o ye se fai me to pa e a se i vanga na la va o ye le fai me to o fa pe nga fu la ile ona tanto mo le file mu ai o le fai me to mo me o mai e ka ko ke mo na nga la o manga ko o mai o na tu mata manga mai le tua me o mala ai mai ai le amatanga i lana fofo pa wale me ale fa sa ye ni se fa ye kon fa ye ko ngi la me ma ya makari ko mu ye ya onga ka ko mo na ye le ole ya fo na le ole o le ka mi ki mu le talo o mo fo le sia so ngai il fa le ngal me ton wa si ka le ale fa ka mai langa Big Mac mo sama mo ngan mo kilo ko iko malum ko akan berilan usai kasih la Big Mac kasih foi la ipuin kasih foi la pepa fo ngalele mai mo fries ai fo fo le ka makiki mo maka ai kilo kunga ya vai le ko inga ma ia o lau chips nga o ulea o nga o ulea vai ku kusa le ia alo wa o ngale umalo ai ko ia le chips ka ko inga vai lu le ia o lau afa nga no afa le ya o fo la beka le ko inga ko ngale
ide leia vai lua le leia ko I ole af ya mai male se po vai lua le leia la I puingu le ya ko le o ta ko o falka mo kikira mo kiro o ko pu le lo fa vo ngale ka mo kikira kero ma ai wa makanga ai ko in ai ale mo mo fale mo ko ai ko lo mo ka de le ala ku tamai tina sa mo mai ai o ya ta malulu aku ni fa pe wa o fo ngale wa o wa ya mai fu ya te o wa ai e mo lo lo to fo ngale lo kilo mai le vai enga o la o lo ta mo ftang o mele ya lo te finga mali le la o lo fa ka mai se ka ma fkanga fo ngale ya kofu o lo male mal ka mo fkanga mal ka la le ka ma ki ale lo to mai afkaya tali ai va ai ma o mo ko e so fikus fu kausa ngale ma fa popo ma e she a me o ma ki ka lu mai la vale aso nga ma fa i poi e fo ngale e kasia a fa pe kasil kalo va lu le al kalo a fa pe kasil fa e va lu le e fo la mele o fikus fu kausa o ma ua la ngale a e vai ku sa le nei ya e she a ma o amalu fo wala ko mi ki lo le ai lo mo ai lo ki lo ko le ko sa mi ala o ya lo tau lo afale nga mai ka la lo ko mai pe ama fa ya o ma o she o ma me o le fa ka se o mo ngai ko na lai fa ngai ko ingal ma pe ka ni e kasil ma pe ka ni se umananga nga ai ko ya nga mai fola ia le pe ka ni ya mo ai fola ya kako kapalolo ya ya va ya te ya lo fa mai ngai ma o mamultang ya aso o vai o me ngale o fo ngale o lo mo fa o ma ai pa ya palolo nga ngai ka o ai fa ya ya ha le kana lo mo kuani she aka ko me ya ai ole tato por caramel na mole tato por caramel na mole ya ka ko fa so ai man wi ra ya sa ole yo e mo ai tel ton mal file bu tato por caramel na le fia na fa forma fa so le fiona pa tel ya wa fa man mai na nisi na mata o e fa tau I le fa tu fa ftai no fiona patel ftai fo il italiano nei po caramelo mota mo la po fela mo e ma wa mai mo le fa ftai ya le ngate le la fiona fa ftai le vanga de o ma fuai ona fa sara la un le fo po caramelo le CPM I vai loa ia mo le native event heritage I vai tele aftai tele lang lang ina tato por caramelo le aso e fa sala unai ia ala se fa mai tato po kambe mo ia fur kanga palo ya se fa mai tato po kambe le fiunga patel ya fa malia tele le tua ile au ta palo fa malia tele foi le tua ile au fi ai palo ya fa malia tele foi le tua le fa fo mai ia ala tunu ai mai so tato pa ang o lo mai mo mai ya tunu e fa so fa to ma le anu mane nga pa ia amen ia ole tato program na mo si fa o ponga ele vai aso asau na temnei ia le fiunga pa tele luisane ia mo lo nei tangata mo ni tele to e ngala fiafi soif